Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Miss. Dua orang je ke yang jawab soalan yang ada ni? Dua orang yang jawab soalan saya, salam saya ni. Oh, salam Miss. Ada Miss. Delay. Okay. So, tak ada orang nak on kamera ke? Awak ni saya nak kena sebut juga. Okay, so today we will continue for our lecture, okay, which is chapter 2. Okay, chapter 2. So for previous lecture, chapter 1, I already shared the video, okay, in YouFuture. So I hope all of you already watched the video, okay, YouTube video. Okay, and then for my class, I already gave the tutorial questions. I'm not sure about the other class. Kelas lain macam mana? Your lecturer dah bagi soalan tutorial belum untuk chapter 1? Dah. Dah ada. Alright, good. Alhamdulillah. So today I will continue on chapter 2. Okay. So chapter 2 is logic gates. Okay. So logic gate. Hold on, I nak share the slide. Okay, boleh nampak slide saya? Boleh, Miss. Boleh. Okay, if there are any problems during my lecture, if you cannot listen my voice ataupun the slide have a problem, so please let me know. Tolong beritahu lah. Okay. Because for my view, I just can see the slide. Saya nampak slide tapi saya tak nampak apa yang kamu nampak lah. So kalau ada problem, just tell me. So chapter 2 is logic gates. Okay, so this is the outcome for chapter 2. Okay, so at the end of this lesson, so the student should be able to differentiate between and or not NAND, NOR, XOR, and XNOR gates. So we have 7 gates. Okay, so we have 7 gates. Previously, when you in part 2, okay, you enroll CSC 159, right? So in CSC 159, actually you have learned about this gate. But you learn only 4 type of gate, right? You learn about AND, OR, NOT, and XOR. Kan ada 4 saja yang you pernah belajar lah kan. But now we have another type of logic gate. So we have total of 7 gates. Second outcome, you can draw the combinational logic circuit based on the Boolean expression. Okay, so drawing. Start chapter 2, you start draw. Okay, chapter 1 kita tak ada drawing lagi kan. So chapter 2 kita ada drawing lah, which is combinational logic circuit. What is combinational? So after that I will explain to you. And then third, you can derive the Boolean expression, okay, based on the combinational logic circuit. And lastly, you can derive the truth table. So this is 4 outcomes that I hope you can get, okay, after you complete this chapter. Okay. So we start for introduction of logic gates. So what is logic gate? So basically, this logic gate we used to create digital circuit. Okay? So logic gate is a basic block, okay, building block. Okay? And other type of gates can be constructed, okay, using 3 basic gates. So actually we have 3 basic gates. We have OR and also NOT. Okay, 3 basic. So from these 3 basic gate, we can construct another type of gate. So we have another 4 gate, which are NOR, NAND, XOR, and XNOR gate. Okay, so we have
7. In total, we have 7 lah. Right, so logic gate has at least one and only one output. Sekurang-kurangnya, output. Of course, we need to have output, and because we have output, we need to have input. Okay, so if we have 2 input, so basically the variable that can represent input, we use a letter. Okay, start with A, B, C, D. Okay, the highest numbers of input we have 4. Okay, 4. Paling banyak kita ada 4 je lah input kan. So example, if you have 2 inputs, so basically we represent by using A and B. Okay, A and B as your input. Okay, and then for the output, if you only have one, it has only one output. So you can represent using letter, okay, but must be different with the letter that you use for your input. Okay, for example, in this case, okay, you use Y, okay, as your output. Okay, and if you have more than one output, so you can use another type of letter, or also you can use name. You can give a name for a variable name, okay, to represent the output. Okay, for example, if your output is a fan, lamp, door, okay, so you can use that words, kan, as long as the word is not too long, so you boleh guna lah. Kalau panjang, you just can use the first letter for that output tu. Contoh kalau door tadi, you tak nak tulis door, so you boleh guna as a D contoh, ataupun DO, sebab takut input kita pun ada D juga kan. So as long as dia different dengan input, so okay lah. So the operation of logic gate use a binary numbers. So we have 2 binary numbers, 0 or 1. So 0 low voltage, okay, and then 1 mean high voltage. So 0 low voltage meaning that if you represent the 0 voltage for input, means you give value to the input. So you activate the input, and then what happened to the output? So the output also we use these 2 binary, okay, either 0 or 1. So if your output is 0, meaning that there's nothing happened to the output. Contoh kalau your output is a fan kan, kipas. So kalau fan is equal to 0, meaning that fan tu dia tak berpusing lah. Tak memberi kesan lah apa-apa kan. So, but if your output is equal to 1, so it will activate the output. So kalau fan equal to 1, maksudnya fan tu dia akan berpusing kan. So kita ada 2 value. Biasanya memang kita akan gunakan this 2 value to represent the input and also the output. Okay. And then the combination for input, we use the truth table. Okay, we use the truth table, okay, to put all the combination of your input. Okay, so here, if your input you have 2, okay, you have 2 input A and B, so you need to have 4 combination of 0 and 1. So how you can know the number of combination is actually based on the formula of 2 power of n. So n ni is actually referred to number of variable. Okay, number of your variables. So if you have 2 variables, so dia akan jadi 2 kuasa 2, 4 lah. Dan 4 maksudnya di sini you akan ada 4 combination ni. Okay, combination of 0 and 1. So you have to make sure each combination are different between each row. Okay, for example, for the first row, what if both input are zeros? So 0, 0. And then for second combination, alternate lah, either one kan. What if A is 0 but B is 1? And then next, kita change. What if your A is 1 and then 0, B is 0, and then lastly, what if both are 1? So you have to make sure that the combination of your input, which is the combination of 0 and 1, are different, okay, between all rows tu kan. So dia kena berbeza, dia tak boleh sama lah, dia tak boleh ada 2 row mempunyai value yang sama. Contohnya row pertama 0, 0, row kedua pun 0, 0, so tak boleh. Okay, right. And then so we have output here. So if you have only if you has only 1, so you just put 1 column for your output. If you
have more than one, maybe 2 or 3, so you just add another column to represent the output. For the logic gate drawing part, so this is how we draw the logic gate. Basically, yes, you put your input on your left, okay, the value of your input AB, and then your output on your right, and then in the middle is actually your logic gate symbol. Okay, so we have 7 gates, so each gate have a different symbol or shape. Yeah. So tu cara kita nak lukis lah. Dia tak sebenarnya kena letak kiri ke kanan. Kalau dia letak kanan input, kiri output pun boleh. Maksudnya dia side lah, both side. Okay, we use both side. Okay. Alright, so we start with our first gate, OR gate. Okay, OR gate. So output of OR gate is 1 if any of the inputs are 1. Okay, so what will happen? Yeah, when you will get your output is equal to 1, okay, when any of the input combination. So meaning that if you refer to your truth table, okay, if any of the input, meaning that if A1 and then you have B1, at least one of the input is equal to 1, so your output is E1, for example, for the second row. Okay, B is 1, okay, but A is 0, right? Okay, so based on this description, so meaning that if any of the input is 1, so the output you will get 1. Sebab dia atau, nama dia atau. So salah satu, you akan dapat 1 sebagai dia punya output lah. So same goes with the third row. Okay, you also will get 1. And of course, if both ataupun all inputs are 1, so your output is equal to 1. Okay. And then parallel circuit shows the idea of OR gate. So this is the parallel circuit. Okay, shows the idea of OR gate. Why? Okay, because based on this circuit, this lamp, okay, this output lamp will light when either or both of your input switches are closed. So what mean by closed? Meaning that, for example, A, dia close ni maksudnya dia akan rapat ke sini lah. Point dia akan closed. So that means by closed. Yeah, so bila dia closed, there will be wave kan, electric wave mengalir kat situ, so that's why lampu ni akan menyala. So salah satu, so that is parallel, salah satu to close, dia akan menyala. So concept of logic gates ni, macam saya bagi tahu awal tadi kan, kita guna 2 value binary kan, 0 dan juga 1. So 0 ni biasanya dia value dia macam negative value lah, kan, negative value ataupun low voltage, right? Low voltage ni dalam konteks kalau words ni kita kata contoh output dia, contoh kita kata tak menyala kan, tak menyala, air tak mengalir, maksudnya benda negatif. So dia kita akan tutup kan, so dia kita akan wakilkan benda tu sebagai kosong, sebab dia low voltage, kita consider sebagai benda tu adalah low voltage. Tapi dalam konteks parallel circuit ni ataupun dalam konteks circuit yang ada switch ni kita panggil sebagai switch. So hanya yang ni saja dia macam terbalik. Bila kita kata switch to close, bila kita kata switch to close, apa value yang kita akan bagi pada switch tersebut? Kan? 1 ke 0? Anyone? Ada nak tolong jawab? Kalau kita kata switch is closed, so what is the value? What is the binary value that we can represent the situation? Anyone? Kalau kita kata switch A is closed, 1 ke 0? 1. 1. Okay, so 1. So dalam case circuit ni ataupun yang case switch, yang ada switch macam ni, dia lain. Bila kita mention about close, meaning that you need to refer to your input and then you need to refer to the value of 1 lah kalau dia closed. Contohnya yang ni B1, so maksudnya B ni closed. A ni 1, maksudnya A tu closed. Okay? So cara you kena fahamkan soalan tu, and then macam mana you nak convert that description to your truth table. So because whatever description, whatever problems that are given to you, so you need to transfer to the first step, which is the truth table. So you kena tahulah bila kita kata close, kita nak letak 1 ke 0. So dalam case switch ni kita kena letak 1 for your close.
right? And then next is for the symbol. So this is a symbol for your OR gate. So this is how you draw your OR gate. Okay, so there is a curved line here, okay, that used to connect your input. Dia macam melengkung sikit lah dekat bahagian input tu. Macam tu. Okay, so Y, A, B. Okay, dia beza sikit lah, okay, dengan N. Okay, nanti kita tengok N tu macam mana pula. So you kena ingat simbol dia. Okay, for expression of OR gate is this one. Y equals to A plus B. So sign plus. Okay, sign plus means OR in Boolean expression. In Boolean algebra, or read as A or B. Okay, equals to Y. Right? So if you have three input of your OR logic gate, so you need to have 8 combination. Formula yang saya bagi tahu tadi lah kan, 2 kuasa N. So the input variables are A, B and C. Okay. So ni contoh lah, if you have 3 input, and this is if you have 4 input. Okay. So if you have 3, you need to have 8 combination, and then if you have 4, you need to have 16 combinations. Okay, you need to have 16 combination, and then as I mentioned earlier, you have to make sure that each row must be different. The combination tu kena different with each other. Okay, so you kena make sure lah macam mana kan nak pastikan dia adalah berbeza. And then this is how you draw the gates, okay, for OR. Okay, so this sebenarnya ada cara macam cara saya sendiri, for example for 3 input OR gate truth table. Okay, because you know that you need to have 8 combination, right? And then the combination must contain 0 and 1. Okay, so we start with your first column, which is A, column A. So how you need to put the value of 0 and 1. How many zeros that you need to have for column A. Okay, and then how many value of 1 that you need to have for your column A. And so you have 8 combinations. So 8 you need to divide by 2. 8 ni bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Because kita kena bahagi kepada 2 value lah, kosong dan juga 1. Sebab kita nak tahu kan berapa banyak kosong, berapa banyak 1. So 8 bagi 2, 4. Apa maksud 4? Maksudnya you akan ada 4 kosong dan juga 4 1. Kan? So tu cara dia. Cara ni maksudnya kita akan pastikan bahawa setiap row tu akan beza lah. So macam mana pula kita nak susun kosong dan juga 1 pada kolom yang kedua, which is B. Okay, so B dia ada kaitan dengan yang kolom sebelum dia. Okay, so tadi 8 bahagi 2 kan. So now for B is 4 pula. Sebab kita kena tengok yang kolom sebelum tu. 4 divide by 2. 4 tu pula you bahagi dengan 2. 4 bagi 2 is 2, right? So apa maksud 2 kat situ? Meaning that you need to have alternate 0 and 1. Okay, that contains 2 value. So kalau sebab tu kalau pasal sini 2 0, 2 1, 2 0, 2 1. Okay, and then lastly ni untuk C ni pula, you need to refer to the previous one, which is 2. 2 divide by 2 is 1. So dia alternate lah. Selalunya yang last, kolom yang last kali ni memang alternate 0, 1, 0, 1. Same goes with 4 variable. 4 you need to have 16. So for the first column, so that's why you ada 8 0 and then 8 1. So for B, 8 divided by 2, 4. So you have 4 4 4 4 alternate lah. Okay? You nak start dengan kosong boleh, ataupun you nak start dengan 1 pun boleh, mana-mana lah, tak kisah. So this is the most important thing for your truth table. So ada bila saya tengok students, some of the students, tapi tak ramai lah, sikit je case ni, seorang 2 je, tapi still ada student tu dia still tak tahu lagi how to write the combination of 0 and 1 dalam truth table. So benda ni sangat penting. Kalau you salah truth table you untuk input, you akan salah semua benda. So first thing kena tahu dulu macam mana you nak write combination. Okay, so far okay tak kelas? Okay, Miss. Boleh. Okay, boleh. Ada nak tanya apa-apa so far? Tak ada, Miss. Tak ada. Okay, sekejap. Sebab saya pun tadi.
Okay, so ada yang nak join kelas tapi tak sebab tadi saya bunyi macam ada yang nak request masuk kelas. Tak ada. So mungkin ada yang guna guest tu kan. Siapa yang guna guest tu memang ni sikit lah. Tak boleh ni. Okay, so kita continue lah untuk N. Okay, so second gate is AND gate. AND gate, output for AND gate is 1 if all of the inputs are 1. So for this case, you need to make sure that all inputs are 1. Okay? So serial circuit shows the idea of AND gate. So this is serial circuit. Okay. The output lamp Y will light when both of the input switches are closed. So in this case, both switches must be closed. So your Y will be light on. So dia beza dengan or tu atau kan. That's what dia at least satu pun tak apa. Tapi bila and done ni kena semua. Semua kena aktif. Semua kena high value. So you will get your output equal to high value juga. Sorry. Okay, so that's why if you refer to the truth table, only the last combination, which is A1, B1, so your output is equal to 1. Okay, and then this is a symbol of your AND gate. So if you can see symbol for your AND and symbol for your OR is quite similar. Okay, the difference is actually the line here, line pada input. Okay, so AND dia kena strict. Nama dia dan you ingat D lah, huruf D. Huruf D. So when you draw your AND, dia must D. Dia macam ni. Kalau O dia melengkung. So hujung ni tak kisahlah nak bulat ke apa semua, tapi selalunya kita akan buat bulat lah untuk AND kan. Ada juga student dia still tertukar, so you kena ingat simbol. Right, so for expression AND gate Y equals to A dot B, so dot sign means AND in Boolean algebra. Okay, but dot sign is generally omitted. Okay, so that the expression becomes A B. Kiranya AND dia memang ada dot, tapi kalau tak letak dot pun still can accept. Okay, the function tu still samalah. So tak apa, tak letak dot pun tak apa, nak letak pun tak apa. Okay, so boleh. Dua-dua boleh cara you nak write the expression for AND. Okay, either you put dot or you just omit the dot. Okay, okay, next is NOT gate. NOT has only one input. Only one input. So other name of NOT we call an inverter. Okay, kita namakan dia sebagai inverter. Nama lain dia kan. So NOT gate produce output opposite of the input. So if the input is 0, so the output is 1. If the input is 1, the output is 0. So invert this situation we call inverse or complement. So benda ni saya akan sebut banyak kali dalam lecture saya lepas ni akan jumpa inverse complement. So you need to understand the meaning of inverse and complement. So when we talk about inverse and complement, meaning that the output is apa kata macam switch lah, based on the input tu dia akan tukar. Okay, dia akan tukar value. If your input 0, so invert 0 mean your output is 1, or complement 0, your output is 1. So but if your input is 1, okay, what happen when complement 1? So your output is equal to 0. So dia akan ubah value output based on input, dia akan terbalikkan lah. Expression, okay, for NOT, this one is if your input is A, okay, we use variable A sebab kita satu je kan, NOT ni kan satu input, so apa-apa variable lah boleh kan, A ke B ke C. Okay, so if your input is A, so this is how you write the expression. Okay, Y equals to A bar, so we has line on top of your input. Okay, so we can read as invert, bar or not. So saya biasanya saya akan gunakan bar, nama dia tu. And then this is a symbol for not gate. So dia triangle, and then you have invert bubble. Okay, 3 segi dan dia ada bulat di depan. Okay, so contohnya A, so di sini Y. So based on this, the operation of not, so Y is complement of your A. So if your A 0, Y is 1. Okay, if your A is 1, Y is 0. Dia akan terbalik lah. Symbol for not, you need to put invert bubble. This one kita panggil sebagai invert bubble lah, bulatan kat depan ni. Kena letak. You tak boleh buat sekadar 3 segi saja.
Macam ni, tak boleh. Kalau buat macam ni salah. This is not gate. Okay, this is not gate. Bukan not gate lah. Yang penting benda ni, invert bubble. Because function of invert bubble ni sebenarnya adalah untuk complement tadi. To invert the value, to complement the value. Because after this, you will see different or another type of gates that using the invert bubble. Lepas ni ada lagi gate yang ada invert bubble bulat tu. So you must remember every time you see the invert bubble, okay, meaning that the output is actually complement from the input. Output kamu tu, kamu kena terbalikkan whatever input yang masuk lah. That is by complement. Yeah. So invert bubble itu function invert bubble. Alright, so next is NOR gate. NOR gate means not or. Okay, not or. So kita simplifykan nama dia jadi NOR. Okay. Actually OR gate followed by inverter. So output of OR gate invert to form a NOR gate. Okay. So NOR gate symbol is a OR gate with invert bubble at the output. So this one invert bubble. So this is the symbol of NOR gate. Okay, this one kombinasi dua gate. Yang ni. Okay. So combination of OR and NOT. But when we simplified, okay, dia akan dapat yang ni lah, which is we just take the invert bubble only. Yang triangle tu kita tak perlu letak. So dia akan jadi NOR. So for this case, because now you learn about the NOR gate, so when you find the Boolean expression have something to do with the NOR expression, so you need to draw by using this gate. You kena kenal. Bukanlah saya kata kalau kamu lukis ni salah. Kan ada juga student dia lukis yang ni, maksudnya dia tak lukis yang simplified. Betul dari segi maksudnya betul. Tapi kita kalau boleh kita nak yang ringkas. Kita nak yang ringkas. Kalau kamu lukis yang ni, saya consider kamu macam tak faham lah. Kenapa kamu nak lukis ada dua ni sedangkan kita ada yang simplified. So please remember. So bila kita dah ada NOR, you need to use NOR gate. This is NOR. Yang ni kita tak panggil sebagai NOR. Yang ni. Yang ni dikombinasi kombinasi OR dengan NOT. Kita ada satu gate khas untuk NOR, right? So you need to use this gate lah. NOR gate. And then the expression for NOR gate is A plus B bar. Because the OR and then you complement the OR. Yeah. So in terms of implementation, meaning that for this truth table, so this is truth table for NOR. So this is NOR. So how you get your NOR equation here, value here? Okay, it's actually you need to implement the OR operation first. After you get the result for your OR, and then you complement the OR value, so you get your NOR results. So for example, A0, B0. So meaning that first you need to put A plus B dulu lah. Kena buat A plus B dulu kan. Maksudnya 0 plus 0 plus 0 is 0. Okay, because you have not atas ni. Okay, so you need to not 0. Okay, so you akan dapat 1. Okay, so sebab tu kat sini atas ni you akan dapat 1. So you need to apply the OR operation and then barulah you complement the results. So to get the last result. For this one, 0, 1, why you get 0? Because 0, 1 is 1 or 1, not 1 is 0. So NOR ni dia complement daripada gate OR. Previously saya tunjukkan gate OR kan, bila gate OR kamu yang atas ni je yang kosong, lain semua satu kan. So bila kita complement kan, so that's why dia akan jadi terbalik value tu, dia akan jadi 1, 0, 0, 0, 0. Okay. Okay, next is NAND gate. NAND gate is not AND. Okay, AND gate followed by inverter. So output of AND gate invert to form a NAND gate. So NAND gate symbol is AND gate with an invert bubble at the output. So NAND gate combination of your AND and also your NOT. So simplified, you will get this NAND gate. You just put the invert bubble, okay, at your output side. Yeah, so you have two side, right? Input and output. So letak invert bubble tu dekat bahagian output lah. Okay, so meaning that whatever comes from the input, okay, you implement the
AND operation, and then you implement the NOT, so you will get your Y. So tu proses dia. Cara you nak dapat Y tu, you kena datang daripada sebelah kiri lah. And AND dulu, and then baru you complement, and then you akan dapat Y. So the expression for NAND gate, A, B, bar. Okay, A and B, bar. And so you need to perform the operation of AND, and then after that baru you complementkan. So this is the truth table for NAND. Ni truth table for NAND lah. Yeah, so 0 and 0 is 0, not 0 is 1. So you need to perform the operation of AND dulu. Yeah? Baru you akan dapat NAND lah. Alright, next is XOR. So XOR is exclusive OR gate. Okay, so output is 1 if odd number of 1 appears at the input. So dia lain sikit kan dia punya definition dia. Okay, output is 1 is odd number of 1 appears at the input. So meaning that how you can get your output is 1, you need to refer to the combination of your input. If the combination of your input have odd number of 1, okay, between A and B, contohnya lah kan, if you have two variables kan, A, B. So if between A and B you has only one value of 1, okay, so 1 is a odd number kan, nombor ganjil, so that's why the output will get 1. So based on the truth table, if you have two variables, so input 0, 1 and 1, 0 have odd number of 1, so therefore the output is 1. Okay. Contoh yang ni lah, this one. Okay, 0, 1 and then 1, 0, because you only has one value of 1, which is odd number, so that's why your output is equal to 1. But if you have even number, okay, for example for the last combination 1, 1, so your output is equal to 0. And then of course if your inputs are all zeros, so you will have nothing happen, okay, to the circuit kan, so memang dia automatically will get 0 lah pertama ni kan. So expression for your XOR gate, so this is the symbol for your XOR, okay, A XOR B, okay, A XOR B. This also can be written as this one, okay, A bar and B plus A and B bar. So actually this expression comes from this truth table. So for this chapter, I will not explain why your expression get these expressions. Macam mana dapat macam ni. So saya akan explain nanti di chapter 3. Benda ni dia akan ada kaitan dengan chapter 3. For now, for this chapter, the important part that you must remember is the expression for XOR is this one, the main expression dia lah. But also can be written as this one. Dua-dua ni kita boleh guna lah. Tapi most of the time kita akan guna yang ni lah. Kita akan guna ni, simbol ni lah. You ingat simbol ni. So the symbol ni represent XOR. Okay. And then the symbol for XOR, so dia quite similar with OR, but you need to add one extra curve line here. Kita tambah satu curve line, okay, at your input side. Okay, tambah satu line kat situ kan. Itu je beza dia dengan OR. Okay, and then last gate is XNOR. Okay, XNOR. So XNOR is exclusive NOR. Okay, so output of XNOR is complement of the XOR. Dia sama macam konsep between OR dengan NOR, ataupun between AND dengan NAND. Dia kata dia punya apa, pair dia lah, pasangan dia kan. So untuk yang ni pun ada sama juga, which is kita ada XOR, and then complement version of XOR kita panggil sebagai XNOR. Okay, so that's why di sini dia beritahu the output of XNOR is complement of the XOR. Okay. So what about the expression? The Boolean expression of XNOR, okay, this one. Okay. So you just put the bar line, okay, ataupun line on top of your expression. So A XNOR with B, okay. Or you also can written as A and B plus A bar and B bar. So this expression, second expression ni pun comes from the truth table. So this one also I will explain in your next chapter, chapter 3. Okay, but for now you just remember for XNOR expression, this is the expression.
Dia sama seperti XOR, just tambah bar kat atas. Sebab dia complement kan. So whatever complement, invert, dia kena ada bar. Okay. Ataupun whatever expression yang ada bar atas ni, automatically bila you draw, there must be invert bubble. Itu dia punya tips sebenarnya dalam logic gates ni. Kan, bila logic gate kamu, contohlah, kamu diberi logic circuit macam ni, dan dia ada invert bubble. Kan, ujung ni kan. Bila you nak write the expression, last kali you mesti kena letak bar kat atas. Sebab dia ada invert bubble. Ataupun bila you kena lukis, dan expression diberi kepada kamu ni ada bar atas, maksudnya dalam lukisan kamu tu, mesti akan ada invert bubble di ujung. So itu benda yang kamu kena faham lah. And then based on this truth table, they can complement from the XOR. Okay, so for the first combination 0 0, so XOR A XOR B. Okay, 0 XOR 0 is 0, not 0. That's why you get 1. 0 XOR 1 is 1. Okay, not 1, you will get 0. So dia complement daripada XOR. Okay, and then this is the XNOR gate symbol. Okay, so we complete all the 7 gates. Okay, all the 7 gates that you must remember. Start with OR, AND, NOT, NAND, NOR, XOR, and XNOR. So we have 7. You must remember for this gate. First, of course, you must remember the name, and based on the name, you must remember the expression, how you can write the expression for each gate. Kan? And then, apa dia punya sign lah kan, sign dia. Contoh kalau OR, sign dia adalah plus. Kan? So kalau kita ada macam NOT, dia kena ada bar kat atas. Kan? And then, you also must remember the symbol of that gate, for each gate. Sebab benda ni melukis kan, so you kena tahu macam mana nak draw. Okay, nak lukis simbol, contoh OR, macam mana bentuk OR tu sendiri. Jangan tertukar lah. OR jangan tertukar dengan N. Okay, and then contoh XNOR, so macam mana nak lukis kan. Kalau XNOR dia sama seperti XOR, cuma you tambah invert bubble. Okay. And of course you also must know how to derive the truth table. Okay, derive the truth table, okay, based on the given expression. Okay, basically truth table can be derived based on the expressions lah. So you need to understand the expression dulu, baru you boleh transfer ataupun apa orang kata macam interpret, okay, to your truth table. Kena faham dulu apa yang berlaku, macam mana bila dia boleh dapat 1, bila dia boleh jadi kosong kan dalam you punya truth table. Okay, so we've done for our first part, which is introduction of logic gates. So 7 tu saya dah explain lah. So any questions so far? Madam, yang Yes, saya. yang second sampai yang fourth table tu bukan ni sepatutnya di 110 lah. Sebab dia second sampai fourth table tu. Yang ni XNOR ni ke yang saya tunjuk sekarang ni? Yes. Second, third dengan fourth table tu bukan row. Yes. Row yang kedua, 3 dan 4. Example saya macam confuse kejap. Okey, row kedua, ketiga dan 4. Okey, sepatutnya apa? Yang second output tu bukan sepatutnya 110 lah. Kenapa 1? Kenapa 1? Saya tanya kamu dulu, kenapa 1? Bukan dia nak opposite of the result A times B. Bukan macam tu. It's not time. It's XOR. Because now we're talking about XNOR. So XNOR is complement of the XOR. Dia kena terbalikkan daripada result XOR. XOR, you faham tak XOR? XOR, this is XOR, right? This is XOR. Okay, siapa yang bertanya ni Nama siapa Hafiz. Siapa kamu? Hafiz. Okay, Hafiz. So Hafiz, XOR tadi you faham tak XOR? Hafiz? Oh, okay, faham. Faham. XOR you faham? Dia times and then dia switch yang dia punya tu
output. It's not time sebenarnya. Dia bukan darab. Dia Oh ya ke? Kalau darab tu dia N tau. Darab tu SN. But now we talking about XOR. Dia benda lain. Dia konsep dia XOR ni, bila you akan dapat output dia satu is bila bilangan satu kamu ni dia adalah bilangan yang ganjil. Untuk satu row. Contoh kalau kau tengok row yang kedua ni, between 0 dan 1 kan, berapa satu yang ada kat sini Hafiz? Row yang kedua ni. Berapa bilangan satu yang ada? Satu je kan? Satu. So satu adalah nombor ganjil, right? Yes. So when the number of 1 is odd number, so that's why output kamu akan dapat 1. Itu dia punya implementation untuk XOR. You kena kira bilangan 1 tu ada berapa untuk row tersebut. Oh, dia bukan times. No, it's not okay. Time is for N. Oh, okay. N times, which is dot tadi tu kan. Yang ni tak, dia tak times. Dia kena kira 1 tu ada berapa. Kalau 1 tu ganjil bilangan dia, output kamu automatically akan dapat 1. Itu je. Kalau you ada 3 variable sekalipun, contohlah kalau you ada 3 variable yang untuk OR tadi, contoh yang ni. Ni, 3 input, 3 input OR gate truth table. So kalau lah truth table ni adalah untuk orang kata apa, XOR kan. So contoh sini kita kata XOR, which is kita namakan dia sebagai X lah, sebagai dia punya output. So apa value kat sini kalau ni XOR? Contohlah truth table ni kita ada 2 output. Sebab truth table kan kita boleh ada lebih daripada satu output kan. Satu Y, satu lagi kita ada X, saya tambah X kat sini. X ni adalah refer kepada XOR. So bila XOR, what is the value here? So untuk yang pertama 0, 0, 0 memang confirm 0 lah. Bila 0 semua 0 kan. So kalau untuk kombinasi yang kedua, so apa jawapan dia Hafiz kalau ni? Dia akan dapat apa kat sini? Satu kan. So yang ni? Sama, yang ni? satu. Sama juga. Okay, yang ni? Di kosong. Kenapa kosong? Satu. Sebab even you ada 2. number. Yes, you have even number of 1. Oh. Nampak? So yang lain ni, yang mana kalau ada 1 dia akan jadi 1 lah. Yang mana 2 dia akan dapat kosong. Ni 2 kan, kosong. Yang last kali ni, you have 3, right? You have 3, 1. Satu. So 3 is odd number, so that's why you get 1. So kalau lah saya tambah satu lagi kat sini Z, which is untuk XNOR. So XNOR kat sini kan. So kalau XNOR dia complement daripada XOR. So bila complement dia akan terbalik je lah, which is dia akan dapat 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Because XNOR is complement XOR. So madam, Yes. XNOR ni dia sama je lah macam XOR, cuma dia inverter. Yes. Kalau XOR ni kosong, XNOR 1. Gitu. Kalau XOR 1, XNOR kosong. Ya, macam gitulah. So dia complement ataupun dia invert daripada XOR. XNOR is complement from XOR ataupun invert from the XOR. Sama juga case NAND is complement from N. NOR is complement from OR. So you kena buat dulu yang first tu, baru you dapat complement dia. Contoh macam saya kata XNOR tadi, you kena dapatkan value XOR dulu, baru you boleh dapat XNOR value, because dia comes from XOR. So NAND comes from AND, so you need to perform the AND operation, baru you boleh dapat NAND result dia. Okay, boleh? Ada lagi nak tanya soalan yang lain? Please ask kalau you tak faham tolong tanya. Sebab benda ni, chapter 2 ni basic kepada chapter-chapter lain tau. Kalau you chapter 2 ni you still tak apalah, untuk first day ni okey lah kan, sebab you baru belajar. Maksudnya after this bila kita dah buat exercise apa semua kan, so maybe lepas ni pensyarah kamu akan bagi soalan dan semua. So you kena fahamkan betul-betul, sebab kita akan guna gate ni dalam chapter-chapter lain. So kalau you still tertukar lagi, tak tahu nak write, tak tahu nak lukis, so dia akan bagi masalah tadi. Dia akan affect chapter-chapter yang terlibat.
Sebab tu dia chapter tu, dia awal kan, pengenalan. Okay, so ada soalan lain tak? Miss nak tanya. Ya saya. Yang kalau AND gate kan dia kena semua satu baru dia satu kan? Ya saya. So kalau macam dia ada variable dia ada 3, input dia ada. So kena 3, 3, 1 baru dia satu. Ya, dia kena semua. A1, B1, C1 barulah Y tu dapat 1. Tapi kalau A1, B1, C kosong, dia akan kosong. That is N. N dia wajib semua satu. Tak kira lah berapa banyak variable yang kamu ada pun, dia kena semua satu syarat dia. Okay, sebab tu bila you faham konsep ni, bila you nak derive truth table, dia mudah tau sebab you nampak, contohlah untuk N kan, you nampak je ada satu kosong kat situ. Tak perlu tengok dah value lain, automatically kosong lah. Betul tak? You tak perlu nak tengok satu-satu dah, you nampak je A tu kosong, confirm Y kamu akan kosong because N kena satu juga, kena ada satu semua. Once dah ada satu je kosong dekat row tu, memang kosong lah. Tak perlu tengok dah B, C, D, tak perlu tengok dah. So itu macam dia test kecekapan kamu lah untuk write the expressions. After this saya akan tunjukkan contoh-contoh lah. Ni just introduction baru. Fahamkan dulu. Lepas tu baru kita tengok bentuk soalan tu macam mana sebenarnya untuk chapter 2 ni. Okay, so soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada dah? Clear semua? Semua okay? Miss, Ya saya. saya nak tanya. Aha. 0 plus 0, ni untuk OR Oh. tau. Or, okay. 0 plus 0 dapat 0, betul? Ya, betul. 0 plus 1 dapat 1. Ya. Kalau 1 plus 1, kenapa dia 1? Because all, dia kan dia punya ni, or ni, dia at least sekurang-kurangnya kena ada satu untuk kombinasi tu. Sekurang-kurangnya. So kalau lebih daripada satu, contoh kalau semua satu, confirm lah dia akan dapat satu. Oh, okey, betul lah. Betul lah kan? Sebab dia, kan ayat dia kata at least kan. One of the combination is 1. You will get Y is equal to 1. Sekurang-kurangnya satu kat situ. Tapi kalau dah dua-dua true, of course lah you akan dapat true. You punya results. Confirm lah. Okay. Okay, lain? Thank you, Miss. Okay, sama. Ada lagi tak? Fahamkan dulu konsep yang awal ni. Tak ada Boleh? Okey dah. So mungkin kita akan tengok contoh lah kot sebab sekarang ni just konsep dia kan. So mungkin kita akan tengok contoh soalan dia. Mungkin kat sini yang saya perlukan respon daripada kamu lah. Kalau tak faham ni tolong tanya. Okay. So I think you just continue for next part, okay, combining logic gate. So yang ni sebenarnya part yang penting lah. Yang soalan-soalan tu berkaitan yang ni lah, combining. So logic gates is actually combined to form a new logic function. So what we learned previously just only one gate. One gate. Dia tak ada campur-campur kan. So sebab kita just introduction of gates kan. But so for the real application is actually we have a combination of gates in one application. Okay. So this logic circuit we known as combinational logic circuits. Itu nama dia. Daripada mana datang combinational logic circuit? So combinational logic circuit is actually refer to one circuit that have different type of gates. Maybe we have AND plus with OR, AND OR XOR, okay. And not NAND lah semua kan. So, kita ada beberapa kan. So bila kita combine, benda tu kita panggil sebagai combinational. So the output of the circuit is determined by the Boolean expression. So the output meaning that if your output is Y, so macam mana kita nak dapat value Y yang last kali tu based on the expression. Perkara penting kat sini, dalam combinational logic circuit is your expressions tu must be correct because it will affect your truth table. Yeah. But truth table tu yang menentukan result dia kan, output dia kan. So kita tengok contoh. Okay, so example this one. So example of Boolean expression. So this is simple, very simple example lah. Y equals to A plus B bar and C. So first, after you are given the expression, you need to understand what are the
logic gates, okay, include in that expressions. Logic gate apa yang ada dalam expressions tu. Macam mana you nak kenal is actually based on the sign. Kan, based on the sign. For example, you have plus. Okay, maybe you have bar on top, and in this one you have plus, you have bar, and then between B bar and C ni actually you have dot. Tapi saya omit the dot. I mean that you have end. So based on this expressions ni, you kena tahulah berapa banyak gate yang digunakan, and then how you can combine all gates tu. Bukan setakat kenal saja. You kena tahu macam mana nak sambung tu dengan kaedah yang betul lah. Which one need to combine with input, kan? And then macam mana you nak connect with all inputs yang ada, and also connect with the output lah. Okay? So this is the explanation. The output of B bar connect to the input of N with C, right? So you have B bar and then connect with C dengan satu gate which is AND, and then we produce the output of B bar and C. So this one output, B bar and C is one output, and then this also become the input to the OR gate along with A to produce the output Y. So one expression we can have a number of output. Okay, different number of outputs before we get our last output which is for Y lah. Contohnya kalau kita ada satu je output which is Y kan. So before we get the last output which is Y, so in the middle of your truth table tu, bila you derive truth table, so you may have a few numbers of output lain dulu. Maksudnya you kena selesaikan dulu this output, baru you boleh dapat Y dia. Itu maksudnya lah. Okay? So based on the expression, ada dua benda yang you kena buat lah. Soalan chapter 2 ni biasa dia ada dua. Satu, you akan diberi expression. Based on the expression, you kena lukis. Okay, you need to draw the logic circuit. And then second, of course, you need to derive the truth table. Itu soalan yang pertama lah. You diberi expression, lukis, and then derive truth table. Soalan yang kedua pula, mungkin you akan diberi logic circuits, which is the gambar tu, kan? Diagram tu, logic circuits. And then based on the logic circuits, you need to write the expressions. You need to write the expressions, and then of course the second part you need to derive the truth table. So truth table memang ada lah. Cuma sama ada you kena lukis ataupun you kena tulis expression. So dalam contoh yang ni you kena lukis sebab dia beri expressions kan. Alright, so based on the expression, this is the logic circuit. Yeah, so tadi expression siapa tadi? Y equals to A plus B bar and C. So how you can draw the logic circuits? Kita dah tak panggil logic gates sekarang, kita panggil logic circuits because they combination of gates. So first thing, of course, you have one output which is Y. So Y. Okay, and then this Y is actually between two input, which is A and also B bar and C. Maksudnya you akan gunakan gate OR kat sini, gate OR. So sini. Sebab tu you lukis OR. OR. Berapa input untuk OR ni kita ada dua. Sebab tu kalau muka perasan ni kita akan ada dua input. Satu input dia akan sambung dengan A, which is just solid A kan. So there is no gate, so you just sambung je lah, direct je lah. Sini. Sambung je A, direct untuk first input. So what about the second input? Second input you have combination of B bar, okay, and also C. So you have input B, input C. So first thing you just list down the input A, B, C, and then after that you follow the expressions lah, ada bar ke tak ada bar, so you kena letak gate yang bersesuaian. So dalam case ni input yang kedua ni, okay, dia pernah bersambung dengan gate apa ni, which is gate N kan sebenarnya, tapi saya omit the dot kan, so that's why you lukis N. Sambunglah input yang kedua ni N. N berapa input? 2 input. First input connect with B bar, okay ni. Second input connect with C. So contoh ni second input you sambung je dengan C sebab dia tak ada gate apa-apa, you sambung je lah dengan C, solid C kan. But for the first input is B bar, so meaning that B must be connected to gate NOT, and then output of NOT dia akan sambung pada first input of AND.
So this is B, right? Sambung kepada NOT and then sambung pada first input of N. So now you get the logic circuit. Dapatlah logic circuit dia. Itu cara you nak lukis. You kena kenal dulu and then macam mana cara you nak sambung tu. And for second part, which is the truth table, of course, step for your truth table, you need to list the input. This is the input. Okay, you need to list down all the combination of your input because your input have 3 input A, B, C. So you list the A, B, C tu berapa kan? Ada 8. So you list dulu. Okay, and then barulah you follow by the expression ataupun the terms lah, kita panggil sebagai terms. Yang ni kita consider sebagai terms lah. Terms B bar and C is one term kan. So first you get the value of B bar. Sebab kat sini tak ada B bar kan. So you dapatkan dulu what is the value for your B bar. So B bar is not not. So ingatlah tadi yang kita baca. Not is complement of your input. So input is B because it's a B bar. So of course you need to refer to your B kan. So complement meaning that dia akan invert the value kan. So bila dia 0 dia akan dapat 1 lah. 0, 1 dan seterusnya lah dia complement. And after that you dapatkan dulu this output, okay, which is B bar and C. B bar and C. So yang ni. So you dah dapat B bar, you end kan dengan C. So you end lah dengan C. Which is the column kan C tu, and then you dapatkan result dia. So 1 ni kan 1 and 0 is 0. Okay, 1 and 1 is 1. Atau macam saya cakap tadi, once you nampak dia kosong, automatically your output will be 0. Sebab you ingat kan, N ni dia tak boleh ada kosong. You nampak je kosong, automatically you letak je kosong. You tak perlu tengok dah untuk the next value tu sebenarnya. Kan, so you letak kosong. Contohnya ni kan, C ni kosong, confirm lah kosong output dia, tak perlu tengok pun B tu value apa. Kan, so tapi kalau dia 1 contoh kat sini, so you kena tengok lah. B tu kan, B bar kan. So because C is 1, B bar is 1, so that's why you dapat 1 lah. Because N this one both 0. So of course lah you dapat 0. 1, 0 is 0. Okay. And then lastly barulah you dapat the last result which is your Y. Okay, Y is A plus with B bar and C. So A this one kan, A plus dengan yang ni. Sorry. Okay, so A plus dengan B bar and C. So you remember plus or kan, plus dia kata at least you has 1 kan. So you akan dapat 1. Contoh lah last 4 combination A ni is all 1 right. So automatically last 4 ni akan dapat 1 automatically. Kita perlu tengok dah B, C tu apa, B bar and C tu apa. Tu cara dia nak cepat. Ataupun untuk next ni bila A ni kosong, you kena tengok lah. Kan, kalau kosong, kosong, kosong. Tapi kalau kosong 1, you akan dapat 1. Kosong, kosong, okay, kosong, kosong. So this is the truth table. Okay, for these questions. Okay. So, faham? Sebelum kita pergi saya ada 2 contoh sebenarnya. Sebelum pergi pada 2 contoh yang lain. Contoh yang saya bagi yang first ni mudah lah. Ini yang paling simple sekali. Ni macam soalan tak mencabar langsung lah. Soalan yang memang tak akan ditanya dalam test. Soalan yang tak akan ditanya dalam final. Of course kan. Sebab ni just nak untuk kamu faham. Soalan test kamu, soalan final kamu. Dia lagi susah lah. Of course lah kan. So ada yang tanya tak? Tak ada, Miss. Tak ada Tak minum air tak? Okay. Sorry. So kita pergi pada contoh yang kedua. Okay, ini sebenarnya contoh pertama lah. Tadi tu just basic example. So this is another example. So based on this example macam saya cakap tadi, soalan chapter tu ni kan ada 2 jenis soalan kan. Ada yang kena lukis, ada yang kena write expression. Truth table tu memang adalah dua-dua. So based on this example 1 ni, you are given the logic circuits. And then what you need to do is you need to write the expression and then you need to derive the truth table. So if this the question is something like this, meaning that you need to recognize the gate and then what is the Boolean expression, how to write the Boolean expression based on each gate yang ada dalam circuit ni. You kena kenal dulu lah kan. For example this one, so ni gate apa, ni gate apa, kena kenal semua gate ni.
Kena kenal gate ni. And then macam mana kamu nak write the expressions tu, maksudnya what is the sign yang digunakan untuk represent the gate. For example, N, this one is N, right? So N, how you write the expression N is you need to have dot sign, right? But dot sign is actually you can omit it. Maksudnya tak letak dot pun tak apa. Okay, contoh kalau you ada this one you have 3 input. So for first question A, write the expression for output Y. Okay, so each line ni dia akan represent one value lah selalunya kan. So one value ataupun one input. So kita ada 3 input here, A, B and C. So you just refer to each line. Contoh line pertama ni value dia apa, A. So you just write lah, this is A. Dan you tengok line yang kedua ni pula. Line yang kedua ni sambung kat sini kan. So this is B. And then here this is C. Okay. So this is C. So how you write the expression here means that the output here lah. Kan jumpa N. So apa output dia kat sini? So you remember N kan. N is A dot B dot C. Okay, ataupun you boleh tulis A, B, C je. Kan dot tu you boleh omitted. So tu yang pertama untuk yang ni. Okay, untuk input yang kedua ni, untuk bagi yang ni kan last output is OR kan. Kat sini OR. Tapi kita kena selesaikan yang ni dululah. Yang ni semua ni. So you buatlah satu-satu. So this is C. Okay, line ni adalah C. And then you meet the NOT gate. So what happen to this line? Dia akan carry the value kan. So this value is C bar. Because dia jumpa NOT. Yang ni pula. Dapatkan dulu output yang kat sini. So this is XOR. So XOR, apa simbol XOR? So simbol XOR yang ni. Dia ada 2 input. So letak dulu simbol dia, sign dia. And then letakkan input pertama dia apa. So you boleh tengoklah kat sini. So kita ada A. And then kat sini kita ada B. So A exclusive with B. Okay, ataupun B exclusive A, sama je kan. Kalau you nak tulis B exclusive A pun boleh, tak ada masalah. Sebab selalu student dia akan tengok first dulu kan. First ni B, so dia akan tulis B. Yang kedua tulis A, boleh. Dalam law untuk boolean ni tak ada masalah nak letak B dulu, lepas tu A, letak A dulu, B betul. Cuma macam saya sendiri, saya lebih suka kita start dengan dia punya sequence lah. Maksudnya kita start with A lah. A, B, C, A, B, C kan. Alright, so kita dah ada XOR kat sini, and then sini kita ada C. Sekarang ni input kat sini pula, sorry output yang ni. Ini output yang ni pula. So dia jumpa dengan gate N. N ni sama ada you letak dot ataupun you omit the dot, ataupun satu lagi cara is you put in a bracket. Because sometimes two input ni dia mungkin melibatkan terms yang berbeza, of course lah kan. So untuk bezakan dia tu biasanya kita letakkan dalam bracket lah, especially kalau salah satu input tu dia melibatkan 2 value. Contoh yang ni kan, kita ada 2 value ni, B dengan A. Kalau kita just ada satu value, contoh yang ni A, B, C, kita just letak A, B, C, tak payahlah nak letak. Tak payahlah nak buat macam ni, A letak bracket, B, C, tak payahlah buat macam tu. Sebab dia memang satu single kan, single variable kan. Tapi kalau dia melibatkan gabungan N tu, dia melibatkan lebih daripada satu variable dalam satu sebutan tu kan. So better put in bracket. So dalam case ni kita letak bracket lah. Okay, input yang pertama is C bar. Input yang kedua, kalau biasa kita letak dot kan. Tapi dalam case ni because kita ada 2 value kat sini ni. So we put in a bracket. A exclusive B. Okay. So dari segi implementation nanti, bila kita nak buat truth table, kita faham lah. Maksudnya kita kena selesaikan dulu A exclusive B, dapatkan dulu nilai A exclusive B, result dia, baru you endkan dengan C bar. So dia. Okay. Saya bukan apa, kalau you tak letak bracket ni, contoh you tulis macam ni kan, C dot A exclusive B. Contoh you buat macam ni.
dari segi you tulis ni mungkin kita kata betul, tapi bila you nak interpret nanti, contoh bila you nak buat truth table kan, kita kena buat kolom-kolom dengan apa value dia. So saya takut bila kamu tak buat bracket ni, mungkin kamu akan interpret ataupun kamu akan terjemahkan dia, which is mungkin akan berlaku, which is kamu akan selesaikan C and A dulu. Sebab dia dekat kan, M kan. Dapat C and A baru you eksklusifkan dengan B. Sedangkan benda tu salah. Sedangkan yang betulnya adalah you kena selesaikan yang ni dulu. Nampak tak? Dia punya kesan dia. Kenapa pentingnya bracket tu sebenarnya, kita tak nak you salah lah. Okay. Alright, so last kali Y. So Y OR kan. So OR tambah lah kan. Tambah. So kita ada dua input kan. Input yang pertama is A, B, C. Input yang kedua yang ni lah. Semua sekali tadi ni. Yang ni ni. Trial version. Apa benda pula tu trial version tu? KC, KA, exclusive with B. Trial version. Okay. So yang ni. So ni lah jawapan dia. A, B, C plus with C bar and with A exclusive with B. Apa benda yang trial version ni? Saya bunyi tiba-tiba ada bunyi trial version ni. Ada yang tak off mic ke saya punya? Trial version. Sorry. Ada anyone yang tengah on mic ke saya punya yang tiba-tiba bunyi trial version? Awak ada bunyi tak? Ke saya bunyi? Ada Miss. Ada Kalau saya punya saya rasa kan saya tak tahulah kok ada saya punya ke macam saya rasa saya tak ada ke. Tapi tak apalah, tak bunyi dah. Okay, so tu contoh dia untuk yang pertama. Nampak tak kat situ? Macam mana nak buat untuk A expression? Ada nak tanya? Miss. Ya. Yang untuk Y simbol apa? What? Yang Y hujung sekali tu. Oh ni. Apa sebenarnya? Ini lampu LED. Oh lampu. Okay. Logic display nama dia. Logic display. This one kita panggil sebagai logic switch. Yang ni guna kalau sebab kita kan ada lab kan. Dalam lab nanti kita guna circuit maker. So selalu bila kita lukis kita akan guna simbol ni. Kena letak lah output tu biasa kita akan gunakan logic display ni, lampu ni. Okay. And then kalau untuk input kita akan gunakan tiba bergerak. Okay, untuk input kita akan gunakan simbol ni lah, logic switch. Nanti bila masuk lab nanti you akan tengok lah. Okay. Siapa nak tanya lagi tadi? Macam punya ada soalan. Yang kalau buat dot dengan bracket salah ke? Yang mana? Yang ni? Yang bar C, lepas tu buat dot, lepas tu buat bracket. Salah ke? You buat dot, lepas tu buat bracket macam ni. C bar, dot, lepas tu bracket pula. Bracket, macam tu. Salah? Tak salah. Tapi tak payahlah banyak sangat. Dia sebenarnya kalau you dah ada bracket ni, dia dah boleh omit lah dot ni. Dia boleh buang dah dot tu. Dia dah understood lah, maksudnya dia tak perlu ada dot. Dan letak dot pun tak apa sebab dalam N kan dia sama ada letak dot ataupun you boleh buang dot. Nak letak dot pun boleh. Tak salah lah, tak salah pun. Boleh je. Tak masalah. Okay, ada lagi soalan lain? Sebelum kita pergi pada truth table. Yang kedua. You kena faham macam mana kita nak write expression. Sebab untuk soalan yang example 1 ni, write expression tu penting. Kalau you salah expression, you mungkin akan salah untuk B, truth table. Sebab whatever truth table tu sebenarnya kita akan refer expression kita. Kita akan refer expression kita lah. Jadi kan, ini expression yang kamu dapat tadi. A, B, C plus C bar and with A exclusive B. Okay. So bila you buat truth table, okay, first thing yang saya kata dalam truth table is you need to list down the input dulu. Selalunya akan ada markah untuk input tu, betul ke tak input kamu tu. Jadi dalam case ni kita ada 3 input. Macam nak tahu berapa input tu, you refer kepada you punya logic circuit lah kan. Logic circuit kamu kan A, B, C kan. So confirm lah you akan ada 3 input. So you list dulu 8 combination tu. Okay, lukis dulu, kita tulis dulu kat situ. And then barulah you letakkan beberapa kolom yang ada lah contoh. Ni contoh yang saya buat. So first kali input kamu ni, 3 ni. Ni input kena buat. First step memang kena ada input dulu. A, B, C. Kena letak asingkan A, B, C tu kena ada sekali. Kalau lah you ada B bar ataupun C bar,
Contoh kalau you ada B bar kan, B bar tu you letak kat sini tau, jangan letak in the middle of B and C ni. Letak kat luar daripada input, jangan campur lah tengah-tengah tu. Bukanlah saya kata bersalah, tapi cuma biasanya kita akan asingkan. Input is input lah. Okay. So, bila you dah bawa input, barulah you move kepada terms. Biasanya number of column here is actually depends on your expression, which is the terms itself in your expression. So how many terms that you have lah. Okay? So here we have several terms. First is ABC, and then A exclusive B, and then next is C bar, and with A exclusive dengan B. Okay, so kita ada 3, sebab tu saya buat 3. Tapi kalau you nak buat satu lagi which is C bar kan, boleh buat kat sini, boleh je, tak ada masalah. C bar tambahlah. Ataupun contohlah, especially kamu ada B bar ke kan, letak je lah, tak ada masalah. Banyak pun bagus kan, cuma bila banyak ni mungkin kita punya risiko untuk silap tu dia low lah, so kita letak. So contoh C bar, kita letak dulu value C bar kat sini 10, 10, 10, 10. Okay. And then lepas tu baru kita proceed. Kita dapatkan dulu ABC. So ABC is between these 3 input kan. N. You N lah 3 ni. 0, 0, 0, 0. So you, ataupun you remember because N must all 1 kan. So for the first 4 ni 0, automatically first 4 pun dia akan dapat 0. Tak perlu tengok dah B dengan C tu dia apa lah. Cepat kan. Kita cepat sikit kan. Untuk yang seterusnya, kenalah tengok. Sebab dia 1 kan. A ni 1. So you need to refer to B or C lah. For example, untuk first 2 ni, because B is 0, automatically 0 lah. And so yang ni, C 0, so 0. Only last dia dapat 1. Okay. So next column is A exclusive B. So between these 2. Exclusive. So remember, exclusive odd number of 1 between A, B lah. So kita libatkan A, B kan. So odd number antara A dengan B je kan. So kalau 0, 0, 0 lah kan. 0, 0, 0. Tapi kalau 0, 1, so odd number kan. So 1, 1. Macam tu lah. And then next, you combine between A exclusive B with C bar. So C bar kat sini. So you combine kat sini. Macam saya dah letak C bar. Saya macam congak je lah kan. So kalau yang single tu tak letak pun tak apa. Jadi you boleh congak je kan. So you N between this one dengan yang C. So N lah. Bila 2 ni kosong, confirm nanti akan kosong. Kan? Tapi bila dia 1, contoh kat sini 1, so you kena tengok C. Ataupun you tengok C dulu. C ni kosong, so okay. Sorry, C bar. Okay. So C bar 1. So kalau yang dia kosong, kosong kan. Okay. Kalau C bar dia 1, dia akan dapat 1. Tapi kalau C bar dia kosong, dia akan dapat kosong lah. Jangan salah tengok saya tadi macam tersalah sikit kan. Nak tengok C bar, tertengok C lah. So itu antara benda-benda yang kita kena cuba elakkan lah. Kesilapan refer column kan. So complete yang ni, baru lagi kita dapat Y. So Y ni kita combine between, saya tak tulis lah expression full dia. Sebab understood lah. Output for Y apa? Okay, output for Y is based on the expression lah. Which is ABC tambah. Maksudnya ABC ni tambah dengan yang ni. So dua ni. Dapat yang ni. So you tengok kolom ni. Kolom yang ni dengan kolom yang ni. Tambah dua tu. You akan dapat lah. Y. Just tulis Y pun tak apa. Tak payah tulis dia punya expression tu kan. Okay. So important dekat truth table ni, whatever label yang ada kat atas ni kena samalah dengan expression yang kamu ada ni. And, so kena tulis expression tu. Terms tu apa kan. Kalau lah terms dia terlalu panjang. Ada juga student sometimes dia nak tulis tu panjang sangat kan. So dia boleh juga dia buat labeling. Contoh dia ada truth table kat sini kan. Ni contoh ni lah kan. Contoh ni input dia ABC ni. Okay, contoh kat sini, okay, mungkinlah kat sini dia buatlah ABC dapat jawapan dia. Okay, tak apalah. Okay, buat. Tapi contoh equation yang kedua, so mungkin dia wakilkan dengan nombor 1. Tapi you kena label kan lah, 1 ni apa? 1 ni refer kepada contoh ABC tambah dengan A bar, N, B, and C bar. Okay, darab dengan
apa PC contoh. Ni. So saya fahamlah satu ni sebenarnya refer kepada yang ni refer kepada expression ni. Sebab dia panjang sangat kan, nak tulis the whole things ni terlalu panjang. Nak letak dalam label kotak tu kan panjang pula you punya kolom kan. So you boleh wakilkan dengan contoh macam ni lah. Ada student buat macam ni, tak ada masalah. Tapi you kena tulis lah apa benda. Jangan pula you sendiri faham, saya tak faham. You just letak satu, you tak tulis pun benda ni. Saya tak boleh lah bagi markah. Saya tak tahu satu tu apa. So boleh pilihan tu ada kat situ. Okay. So habis untuk contoh yang pertama. So ada nak tanya? Macam ada nak bercakap dia tu? Punya mic Tak ada, Miss. on? Ya. Tak ada, Miss. Ada. Tak ada. Okay. Tak ada. Yang lain? Tak ada juga? Faham, Miss. Faham Semua masih dengan saya lagi ke ni? Masih ada, Miss. Masih ada dengan saya? Semua ada ke? Saya tak boleh nak tengok orang ni. Tak nampak semua. Orang suruh on camera, seorang pun tak on camera. Mahal sangat muka masing-masing ni nak tunjuk. Mahal, Miss. Mahal. Faham? Kan? Segan ke nak tunjuk muka? Memang saya tak nampak tapi buka lah. Kadang-kadang saya nak tengok juga. Okay, so kalau tak ada apa, kita pergi pada second example. Ni second example. Okay. Apa yang buka ni? Okay, so untuk yes, ada yang nak bercakap ke Amirul? Sebab nampak dia on mic. Tak ada? Okay, kalau nak bercakap, nak tanya, boleh tanya. Kalau tak, dia boleh off lah mic tu. Okay. Okay, so kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, given the following Boolean expression, so you need to draw the logic circuit and derive the truth table. Truth table memang tak lagi lah, memang kena buat. So untuk contoh yang kedua ni, dia soalan yang second type lah. Which is you need to draw, okay, based on the expressions. So you diberi expression, you kena lukis. So bila soalan ni lebih kurang, dia sama seperti example yang awal-awal tadi, yang simple example tu kan. So dia sama yang tu lah. You kena kenal lah based on the sign, okay, what are the logic gates. Based on the sign tu lah, simbol yang ada kat situ kan. So apa dia, contoh kalau ada bar ni, you kena ingat macam ni je lah, ada bar je, confirm gate kamu tu akan ada input bubble ujung. Tu je. Dan ada bar ni kan, ada banyak bar ni kan. So mesti ada input bubble. Bila lukis tak kisahlah gate apa pun, dia kena ada input bubble bulat ujung tu. Itu tanda dia. Then, so di sini kita ada beberapa lah. Satu B bar. Kan? So lukis B bar. And then between A dengan B bar ni ada satu lagi gate. Which is gate apa ni. So kena ingat gate tu. Kan? And then di sini pun kita ada A bar. And then between A dengan C ada satu gate. And then between AC ni dengan A ada satu lagi gate. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gate kat situ. Yang saya tanda tu actually refer kepada jenis gate yang kena ada lah. Okay, berapa gate yang kena ada. Okay, so we have 5. So kita start biasanya untuk lukis. Tak apa, jawapan akan ada kat bawah tapi saya lukis dulu. Okay. So biasanya kita akan start dengan list all the variable A, B, C. Okay. So kita lukis dulu yang pertama ni. Sebab kalau ikut last ni adalah plus. Okay, last tu plus. Macam hujung sekali ni mesti plus. Apa yang on mic pening, sakit telinga. Tolong off mic. Okay. So kita lukis yang ni dulu. So dia ada 2 lah ni. 2 input untuk yang hujung sekali. Hujung sekali ni. O. Which is Y. So 2 ni. Ni kan ujung ni. Okay, so kita lukis yang pertama dulu between yang ni. So di sini is A NAND kan. Between A dengan B bar ni adalah NAND because titik dengan bar kat atas. So first kita lukis dulu B bar. B bar. And then B bar dia akan combine dengan A menggunakan satu gate which is gate NAND lah. So kita lukis NAND kat sini. Okay, kita lukis NAND. So NAND dia akan ada input bubble kan. Input pertama is A. Input kedua adalah B bar. So kat sini dia akan sambung pada input yang pertama untuk O. So value yang kat sini ni adalah yang ni lah A,
Ni untuk yang first ni. So inilah dia punya solution dia untuk first term yang pertama ni. Okay, lepas tu baru kita pergi pada terms yang kedua. Yang term yang kedua ni mungkin ada banyak sikit. First sekali, you kena lukis yang ni dulu. Yang mana bracket kan kita kata bila N ataupun darab kan, kita kena selesaikan yang tu dulu. Maksudnya kita kena lukis yang tu dulu lah. Dari si konsep lukisan pun, drawing pun, you need to draw that one dulu. So A bar plus dengan C. So A bar, kita dah ada line untuk A. So kita kena tambah je untuk A bar. So you boleh tarik je mana-mana line A ni. So if you want to take the same line, okay, from the previous line yang dah ada, so you kena letak input pin dots yang hitam tu, hitam kan. Maksudnya apa? Kita nak tarik line tu lah. So kita nak letak A bar. Sebab dia ada A bar ni kan, A bar plus, plus which is O lah kan. O. Okay, so input pertama is A bar, input kedua adalah C. Okay, so yang ni adalah untuk A bar. A bar plus C. Okay, A bar plus C ni dia akan sambungkan dengan A, which is menggunakan satu lagi gate, which is gate NAND. Okay, gate NAND kat sini. Ni kan NAND ni. A dengan yang ni. Ni kan NAND ni, sebab kita ada bar kat atas ni. And then between A dengan A bar plus C ni kan dot sepatutnya. Tengah-tengah ni. Okay. So input yang pertama yang ni kita dah buat. Okay, input kedua adalah A. So A kita dah ada kat sini, kita tarik je gunakan pin dot. Every time okay, every time you nak gunakan line yang sama, you gunakan pin dot je lah. Okay, oops. Okay. Okay. So yang ni saya hitam. Okay. So yang ni dia akan sambung pada input yang kedua dan sambung kepada last, which is O. Tadi lah saya dah lukis dulu awal-awal O tu. So dapatlah. So yang ni adalah A kan. So ni hasil dia. Yang saya lukis menggunakan circuit maker. Okay. So kalau kita gunakan circuit maker, of course you kena gunakan di simbol lah. Ni kena ada benda-benda ni. Tapi kalau you lukis secara manual macam saya atas ni kan, saya lukis manually. So you tak perlu lukis pun lampu ni. Yang penting sebenarnya ada label output tu Y, Z. Tak kisahlah ikut pada soalan. Kalau dia Y, kena guna Y lah. Jangan pula kalau dia Z, dia guna Y juga. Student ni sebab biasa dah guna Y, semua dia nak Y kan. You kena refer pada soalan tu. Equation tu. Kalau dia guna Y, Y lah. Kalau guna Z, Z lah. Kalau guna X, X lah. Depends kan. So input pun sama kan. You just letak input je A, B, C. Tak perlu nak lukis switch ni. Ni kalau kita guna circuit maker. So sama lah kan. Lebih kurang. Kuat lah yang ni cantik lah guna circuit maker. Okay. So dia cara kita lukis. Okay. So ada nak tanya? Any questions? Untuk draw the logic circuits. Faham? Faham, Miss. Faham, Miss. Okay, good. So kita proceed pada yang kedua, truth table. So samalah untuk soalan pertama ni. Truth table ni memang dia akan refer kepada expression kita. So contoh soalan kedua ni, expression dah diberi pada kamu kan. So soalan ni tak ada masalah lah. So ni. So expression tadi saya tulis kat atas ni. 1 equals to A. Okay, tambah dengan A. Okay, so ni expression dia tadi kan. A NAND with B bar plus with A NAND with A bar plus C. First thing of course you kena derive input dia dulu. Letakkan ABC, letakkan dia punya input 8 combinations. And then follow by terms. At least lah bilangan kolom yang ada di sini sebelum you dapat Y, which is the last results. You kena ada beberapa kolom lah. Untuk terms-terms yang ada kat sini. Contoh sini saya buat by terms lah. Yang ni. And then yang ni. And then yang ni. A bar dengan B bar tu saya tak letak kolom dia tu.
Nak letak pun tak apa, you nak letak pun tak apa, tambah lagi kan, beberapa is okay lah. Macam saya macam congak-congak lah kan. So kalau you rasa macam you tak confident, you buatlah, you tambah lagi beberapa kolom yang ada tu sebelum you dapat kan dia punya result dia. Contohlah kalau kat sini kan kita ada ABC, satu kolom, and then mungkin you nak buat B bar, satu kolom, and then buat dulu A and B kan, sebab dia kan NAND kan, barulah you dapatkan A, B bar, which is NAND. Sebab NAND kan dia kena complement daripada N. So you buat dulu N, baru you dapat NAND dia. Lepas tu you dapatkan pula A bar. Okay, lepas tu A bar plus C. Lepas tu yang ni pula kan. You buat N dulu pun tak apa. N kan dulu between yang ni. Barulah you buat NAND pula kat sini. Lepas tu barulah Y. So you akan ada banyak lah kolom kat situ kan. Input. Lepas tu ada beberapa. So ni kira yang table yang bawah ni yang kira macam full version lah, detail. Semua sebutan yang ada termasuklah B bar, A bar kan. And then before complement kan. So ada, boleh, tak ada masalah. Student ada je buat panjang macam tu kan. So okay lah, mungkin dia takut silap kan, nak congak-congak takut tersilap. Okay. So tu cara kita nak buat truth table. So bila buat truth table ni kena faham lah bila NAND macam mana. Dia adalah complement N. So what happened? Okay, and then when you refer to the value, you kena make sure you refer to the correct value lah. Jangan tersalah tengok, nak tengok A, B, tertengok A dengan C. Bahaya kan. So careless lah, benda tu careless. Careless ni kadang kita tak boleh nak elak. Sometimes kita tak boleh elak kan. Tapi seboleh-bolehnya cuba. Careful lah. Okay. So, tu untuk contoh yang kedua. Saya tak explain macam mana dapat 1.0 ni. Dia just implementation tadilah untuk Git. So, ada nak tanya? Any questions so far? Tak ada. Tak ada yang faham untuk chapter 2 ni? Boleh? Faham. Boleh, So kita dah habis ni chapter 2. Alhamdulillah dah habis chapter 2. Logic gate. So I hope for this chapter, saya tutup sekejap ya. For this chapter 2, okay, what the important part is actually you need to remember the gates. Okay, sekejap saya stop sharing sekejap. Okay, you need to remember the gates, okay, and then name of your gates, and then the symbol of your logic gates, and then how to write the expressions based on the logic gate. And then for the second part, yang penting tu adalah yang combinational logic circuits lah. Itu yang sebenarnya soalan dia kan, ada dua bentuk soalan, sama ada you need to draw the logic circuit based on the given expressions and derive the table, or you need to write the expression based on the given logic circuits, and of course you need to derive the truth table. So based on both type of questions, you rasa yang mana macam susah sikit? Yang nak lukis ke yang nak kena tulis expressions? Lukis. Lukis. Tulis. Okay, so mungkin ada pelbagai kata pendapat lah kan. So some of the students dia macam rasa susah nak melukis kan, ada tu macam melukis okey kan, nak tulis pula tak kenal kan. So yang penting sebenarnya untuk chapter 2 ni, okay, sebab benda ni kan saya record kan, so nanti saya akan share dalam future nanti, okay, kita punya video untuk kelas hari ni, you tengok balik, okay, and then cuba fahamkan semula lah sebelum you masuk pada kelas tutorial, which is your lecturer akan bagi soalan-soalan kan. Saya akan bagi tahulah pensyarah kamu, saya dah complete chapter 2, so biasanya dia akan bagi soalan-soalan lah. So nanti you akan, you tanyalah pada pensyarah kamu macam mana nak selesaikan masalah-masalah kalau you tak faham lah. Boleh nak tanya saya pun tak apa juga, cuma kalau time tutorial tu you tanya pensyarah lah kan. Kalau luar daripada kelas, you nak mesej saya nak tanya pun tak ada masalah. Okay. So itu sajalah untuk chapter 2 kita. So alhamdulillah dah settle. So today kalau ikutkan in this meeting kita ada 119 orang termasuk saya. Maksudnya 118 lah kan. 118. Student 127 ni. Ramai tak masuk ni. Bukan ramai, ada tak masuk ni.
ada 9 orang. Sebaik 9 orang tu tak ramai lah. Okey lah, alhamdulillah lah. Okay, so mostly semua ada kat sini. Okay, so sebelum saya stop kelas kita, peringatan lagi sekali kepada yang tak tanda lagi attendance, tolong tanda dalam your future. Okay, tolong tanda dalam your future. And then for the reminder, benda ni pun saya akan maklumkan juga dalam group sekejap lagi lah. Tapi untuk folders yang ada kat sini, kalau attendance tu saya akan based on you tanda dan juga based on kehadiran waktu meeting ni. Sebab attendance tu akan saya kena verify dulu, saya kena sahkan dulu. Betul ke tak? So macam mana saya nak sahkan betul ke tak? Saya akan compare lah yang datang sekarang ini, which is nama yang ada kat sekarang ni, dan juga nama yang ada dalam your future, which is yang di-tick. For those yang tanda dekat your future tapi tak ada kat sini, saya consider tak datang lah sebenarnya. Kan? Sebab your future mostly semua boleh tengok, kan, semua boleh masuk, tapi dalam ni mungkin ada yang tak boleh masuk ataupun tak nak masuk, wallahualam, dia tanda je dekat your future. So saya akan check dua, saya akan cross check lah. Saya akan cross check. Ya. Yeah? So itu saja kelas kita pada hari ini. Tak ada soalan lagi Okey. Nak tanya Ada. Ya. slide PowerPoint tu nak dapat dekat mana? Siapa? Apa Syah? Slide PowerPoint yang Miss guna. Slide yang saya guna. Okey. Saya tak share slide dengan student. Saya tak share slide. Yang saya cuma akan share video saya dan juga yang buku yang kamu beli. That's it. Itu je. Saya daripada dulu memang saya tak share slide sebab student, kalau ikutkan daripada dulu, student yang wajib beli buku tu. So you dah ada buku, apa nak slide saya? Sama je. Buku lagi detail, slide saya tak ringkas je. Kan? So memang saya tak share slide. Tapi you boleh tengok. Okay, you boleh tengok dalam MOOC tu ada, dekat tab satu lagi kan kita ada MOOC tu, kat situ ada slide tapi tu bukan slide saya lah. Lebih kurang lah. Kalau siapa nak tengok slide kat situ ada. Tapi slide saya tak ada lah. Okay. So tu untuk saya saja. Okay, so ada lagi nak tanya? Tak ada Okay, berkenaan dengan, kalau tak ada, berkenaan sebelum kita stop, berkenaan dengan buku, saya tengah menunggu lagi kedai tu untuk bagi tahu saya siap ke tak. Dia kata minggu ni lah. So saya harap hari ni lah dia siap. Okay, so once dah settle, saya akan terus bagi tahu, and then for those yang pick up boleh datang ke campus. Okay, so harga yang pick up RM10. So harga yang post 18. So alhamdulillah mostly ada yang semua dah tulis lah. Bukan semua, kebanyakan lah bila saya tengok tu ramai yang dah tulis kan? Tapi ada juga yang tak tulis lagi. So for those yang bagi nama untuk beli tapi tak tulis lagi maklumat, alamat semua tu, tolong tulis. Lepas tu ada, saya perasan siapa ni Wan Hanis Syazwani ada tak kat dalam ni? Ada madam. Hanis, saya minta nombor telefon, awak pergi tulis nombor pelajar kamu. Dekat borang tu kan ada dua bahagian, nombor pelajar dan nombor telefon. Dua-dua tu awak tulis nombor pelajar. Awak tak perasan Hanis? Awak kena tulis nombor telefon because I need to post kan, kena ada nombor kamu. Kalau anything orang post tu nak call. So sekarang ni saya tak ada nombor kamu lah ni, Wan Hanis Syazwani ni. Kamu tulis sebab dua-dua nombor yang kamu bagi saya tu nombor pelajar dua-dua. Nanti PM saya Hanis. Ya madam. Sebab you boleh tulis sekali je dalam borang tu. So you PM saya, nanti saya betulkan dalam ni. Okay, so tu berkenaan dengan buku lah. Okay. And then after this juga saya akan share saya punya nombor account. Untuk yang post tu, you kena bayar dulu So sekejap lagi saya share nombor account and then you bayar, you transfer. Lepas tu bila dah settle semua tu, saya akan post lah. Maksudnya buku dah ada semua, saya akan post lah. Tapi tolong bayar dulu lah. Cuma yang self pick up tu je datang, kira macam you bayar masa you ambil buku. Tapi yang post tu bayar dulu, saya akan post. Okay? So yang post RM18 lah. Saya itu saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa next week lah untuk chapter 3. So bila saya dah upload, saya nak tanya, buku yang lama dengan sekarang lain sama je. Sama saja, tak ada beza. So far saya tak buat perubahan apa-apalah. Untuk sem lepas dengan sem ni sama. So kalau yang you ada buku kawan kamu nak guna ke sem lepas tu, bolehlah guna je, tak ada masalah. Sama je. Okay.
Okay, so kalau tak ada apa-apa itu je, kita jumpa next week untuk chapter 3. So thank you. Okay, lepas saya nanti bila saya dah upload video ni, saya akan bagi tahulah. Mungkin saya ambil masa sikit nak upload. Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Terima kasih. Okay, sama. Thank you, madam. Okay. Miss. Okay.